مک گئی ہے اہل خانہ دی ایک فرمائش ہے کہ دائی قلبی دا واقعہ بیان کرنا ہے کہ واقعہ میری تقریر دے مطابق بھی ہے موضوع دے مطابق بھی ہے کیونکہ ان دے اندر بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہر بہن والا ہر دھی والا ہر وہ بندہ جنوں اپنی بیٹی دی اپنی اکھاں وچ غیرت ہے حیا ہے اپنے گھر دے اندر محسوس کردا ہے کہ الحمدللہ میں اس گھر وچ رہنا جس گھر وچ بیٹی عزت آ رہی ہے سبحان اللہ میں اس گھر وچ رہنا جس گھر وچ عزت جڑی ہے نا خاتون دی عزت ہوندی ہے دائی قلبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے دا کئی قبیلیاں دا سردار سی اور ایسا چودھری بھی سی محلے دا ممبر کہہ لو چودھری کہہ لو سارے کام ان دے مشورے نال ہوندے اینا جہلیت دا زمانہ سی کہ جن دے گھر بیٹی پیدا ہوندی نا انہاں نوں زندہ دفن کر چھڈنا محلے دے اندر مشورہ ہو گیا جن دے گھر بھی بیٹی ہونی جدو خبر پہنچنی دائی قلبی نو اینے جانا اس بیٹی نو زندہ دفن کر دینا اس طریقے نال نے 70 بیٹیاں نو زندہ دفن کر چھڈیا اینی جہلیت پھر چودھری بھی سی کاروباری بندہ بھی سی کبھی یمن دے اندر کبھی ایران دے اندر کبھی کسی اور ملک دے اندر تجارتی ملک جاندا کئی 2 سال کبھی 5 سال کبھی 4 سال کبھی 3 سال تے جس وری آخری وری تجارت تے گیا نا او ایندی جڑی زوجہ سی وہ حاملہ سی بیٹا بیٹی ہونے والا سی اپنی زوجہ نو نصیحت کر دے اگر ساڈے گھر بیٹی پیدا ہوے اونوں تو دفن کر دے اگر بیٹا ہوے تو اونوں پال لے یہ چلا گیا پھر جب تھوڑی دیر بعد 5 سال بعد جب واپس آیا اپنی بچی نال ملاقات ہوئی انہوں بھی دفن کر دیتا وقت گزرتا گیا جدو حضور پھر آ گئے پھر جدو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا حضور کی تبلیغ پہنچی حضور نے کونے کونے کے اندر اعلان فرمایا اے دنیا والیوں سن لو اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد سبحان اللہ ایتھے بولو سبحان اللہ گلی گلی کوچے کوچے نبی دا اعلان پہنچ گیا اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ ایک ہوتا کوئی ثانی نہیں وہ اکیلا ہی اپنی شان کے مطابق ہے اکیلا ہی ہے وحدہ لا شریک ہے میں ہوں نبی ہوں میں خاتم النبیین نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان دنیا تے پہنچ گیا یہ جناب علی علاقے اندر قبیلے اندر جناب علی حضور دا پیغام پہنچ گیا یہ بھی جناب علی ٹردا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آ گیا جی حضور دی بارگاہ وچ آ گیا اپنے پیر زمین تے پورے نہیں لاندا پیا اپنے پنجاں دے پل تے جناب علی ٹردا لگا رہے ہیں ایڈیاں زمین تے نہیں پیاں لگدیاں صرف جناب علی اپنے پیراں دے اگلے پنجاں تے ٹردا حضور دی بارگاہ وچ آ گیا آن کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جایا زمین تے پیر کیوں نہیں لاندا پیا اج کردے سونے ہن مینوں ڈر لگدے میں اللہ تو ڈرنا وا کہ میرے پیراں تھلے آن کے کیڑی بھی نہ مر جائے جدو بندے دے دل وچ خوف پیدا ہو جائے پھر بندہ بڑیاں بڑیاں جناب علی غلطیاں نہیں کردا چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں بھی نہیں کردا اللہ دا جو خوف پیدا ہو جاندا ہے بندہ نیکوکار بن جاندا ہے حضرت گرامی دائی کلبی حضور دی بارگاہ وچ آ گیا عرض کردا سونیا کملی والیا میں اپنے وقت دا بڑا گناہگار ہاں میں بڑے بڑے گناہ کیتے نے سونیا کملی والیا میں تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کلمہ پڑھن تو بعد میرے گناہ معاف ہو جان گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے تے تیرے جڑے زندگی دے جتنے بھی گناہ نے سارے میرا اللہ معاف کر دے گا دائی اکھل میرے جدو جناب علی کلمہ پڑھ دیا اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے نے ہزاروں کے تار رون لگ پے مدینے والے نے پوچھا دائی اکھل بھی ہون کیوں رونے ہن تے تو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تیرے گناہ معاف ہو گئے نے دائی اکھل بھی آندا سونیا میں بڑے بڑے گناہ کیتے نے انہاں گناہاں وچ ایک گناہ ایک وکھرا ہی گناہ ہے او بڑا بڑا گناہ ہے او اللہ کولوں پوچھ کے دسو نا او
माफ होया कि नहीं होया? मदीने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था या कलबी ओ केड़ा गुनाह है जेड़ा तू अपने आप को समझ रहा है बड़ा बड़ा गुनाह कीते है? या कलबी आंदा मैं अपने कबीले दा सरदार सा, मैं अपनी जनाबी वाली हत्थां दे नाल 70 बच्चियां नूं जिंदा दरबार कीता। उस तो बाद मैं अपने तिजारत की वजह नाल किसी दूसरे मुल्क के अंदर चला गया। जब मैं गया मेरी बेटी पे भी हमला सी, मेरे जान के बाद अल्लाह करीम ने मेरी बेटियां का फरमाई। मैं अपनी बीवी को कह के गया अगर बेटी हो जाए इन्हू जिंदा दफन कर दे, अगर बेटा पैदा हो जाए इन्हू तू पाल लेने, इन्हू तू संभाल लेने, इनकी परवरिश करनी। सोने जो 50 साल बाद मैं आया वा, जो 50 साल बाद आन के मैं दरवाजा खटकाया, जब मैं दरवाजा खटकाया दरवाजा खोलने वाली बच्ची, जब बच्चे ने दरवाजा खोलिया मैं पूछा बच्चे नु तू कौन है? मैं बच्ची नु पूछया तू कौन है? बच्ची पूछ के आंदी है तू कौन है? बेटियों को बोल दे तू कौन है? या कलबी आंदा मैं बच्ची नु आखिया मैं इस घर दा मालिक हां, मैं इस घर दा मालिक हां, मैं इस घर दा मालिक हां। जब बेटी ने इन्नी गल सुनी कि मैं इस घर दा मालिक हां, बेटी ने अपने अब्बे नु चंपा पा लिया। बेटी कहने की अब्बा 5 साल हो गए मैं इंतजार करती रही, मेरा बाबा किधर आएगा? मैं अपने बाबे के सीने लग 5 साल में इंतजार करती रही, बाबा मैं तेरे सीने लगना चाहती हूँ। कलबी ने जो इन्हें गल सुनी मेरी बेटी इन्हें तो मैंने जफ्फा पा ली, ये तो मेरी बेटी नाले सारों की तरफ बोल दी। दाइया कलबी ने जनाबी आ गया उन्हें धक्का मार के पीछे कर दिया, गुस्से के अंदर आ गया, जलाल के अंदर आ गया। अपनी जनाबी वाली बीवी को कहने लगा मैं तेन मना भी करके गया था, तेनों नसीहत करके गया था, अगर बेटी पैदा हो गई इन्हू जिंदा दफन कर देवी, अगर बेटा पैदा हो गया उन्हें पाल लेनी। ये तू की कीते? बीवी कहने लगी दाइया कलबी तू भी घरों चला गया, मेरा दिल नहीं सी लगता, तेरे जान के बाद अल्लाह ने बेटी दी, मैं इनकी परवरिश की थी, मैं अल्लाह की रजा से राजी हो गई। मैं आख्या अल्लाह तेरी मर्जी बेटी दे मैं बेटा दे भी, मेरे वास्ते बेटी भी ए आ बेटा भी ए आ। दाइया कलबी हुजूर दी बारगाह च सारी गल्लां पे कर दे अर्ज करदा सोने जो मेरी बीवी ने नहीं गल की भी बेटी अपनी है, मैं तो जलाल दे अंदर आ गया, मैं तो पानी भी ना पीता। मैं अपनी बेटी ने एक जंगल में ले गया, मैं अपनी बेटी ने आखिया चल आप दावत अंदर जाने। मेरी बीवी बड़ा कहती रही दाइया कलबी जना कर रहे जना कर ये जुल्म ना कर। वो बेटी को लेके जंगल में जाता गया, चलदा 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 जो जंगल के दरमियान अंदर पहुंच गए, थक गए। दाइया कलबी कहंदा मैं बह गया, मेरा पसीना लग गया, 5 साल दी मेरी बेटी अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर। आज घर दे अंदर बेटियां अपने अब्बे दी जुत्ती पालिश कर दी। आज बेटियां अपने अब्बे दे घर जान तो पहले पहले कपड़े इस्त्री कर देंदियां ने, अपनी अब्बे दी हर चीज दा ख्याल करदियां ने, क्योंकि बेटियां नूं पता है इस घर विच पराउणी आज अब्बे दी खिदमत कर लईए, लेकिन असीं तो उस मुआशरे दे अंदर रहने आ। मकान अब्बे दा, जमीन अब्बे दी, खाना भी अब्बे दा, वादा ने अब्बे ने कीता। शहर के तेरे दिल में तो क्या मेरी बात दाइया कलबी दा सोनिया मेरा पसीना बयान दे, मेरी 5 साल की बच्ची मेरा पसीना भी साफ कर दिए। मैंने कोई तरस नहीं आया, मैं अपनी बेटी को चल अगर टुर गए चैप्टर टुर दे। जो जंगल के दरमियान में पहुंचे उत्थे टोया कटना शुरू कर दिता। जो टोया कटना शुरू कर दिता मैं थक के बहना, मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हत्थां नाल टोया कटन लग पैंदी, छोटे छोटे हत्थां नाल टोया कटन लग पैंदी है। कदी बेटी कटदी है कदी मैं कटना, जो टोया वा वाडूंगा निकल आया, अपनी बेटी ने मैं चुक के उस खड्डे विच सटिया, मिट्टी पान लग पिया। बेटी कहती है वे बाबा मैं तो 5 साल इंतजार करदी रही हां, अब्बा आएगा गल्लां करांगे। मैं 5 साल इंतजार करती रही हूं, अब्बा आएगा नवे कपड़े लेके देवेगा। मैं तो 5 साल इंतजार करती रही हूं, अब्बा आएगा मेरे शहर लेके जाएगा, मेरे खिलौने लेके देवेगा। अब्बा ये तू क्या करना है? ये केड़ी मेरी गलती हो गई है, मेरे माफ कर दे। अगर तू चाहना कि मैं तेन अब्बा ना आखा, मैं तेन अब्बा भी नहीं आती, पर मैनू ले जा, मैं तेरी नुकरानी बन जावांगी, तेरी बेटी ना बनागी, तेरी खादमा बन जावांगी, तेरी खिदमत कर लांगी, तेरे सामने नहीं आवांगी, मैनू माफ कर दे। दाइया कलबियां दा मैनू कोई तरस नहीं आया, मैं मिट्टी पांदा रहा, मिट्टी पांदा रहा। ਜਦੋਂ मैं मिट्टी पा ली सिर्फ गर्दन के करीब रह गया, सर बाहर रह गया,
بیٹی دے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گیا کہنے لگا ابا اگر تو ارادہ کاری ہے میرے دفن کرنا ہے اے میرا دوپٹہ کر لے جا میری امی نو دے دیں جدوں میری امی نو میری یاد آئے گی یہ دوپٹے نال کھیڈ لوے گی جدوں میری ماں نو میری یاد آئے گی میری ماں یہ دوپٹہ سامنے رکھ کے اپنی بیٹی کو یاد کر لے گی دایا قلبی آندا مینوں پھر بھی ترس نہیں آیا میں مٹی پا کے گھر آ گیا ہاں میں جو جناب علی حضور دایا قلبی نے جڑیاں گلاں کیتیاں صحابہ کرام دی چیخاں نکل گئیاں حضور دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے حضور دی داڑھی مبارک جناب علی آنسواں نال تار ہو گئی حضور نے فرمایا دایا قلبی دوبارہ پھر بیان کر دایا قلبی نے دوبارہ پھر بیان کیتا حضور ہو روئے دایا قلبی نے حضور نے تیجی باری فرمایا دایا قلبی دوبارہ کیا پھر بیان کر دایا قلبی نے تیجی باری جدوں بیان کیتا سارے صحابہ جناب علی دارو کے تار رو رہے نے اکھاں وچوں آنسو جاری نے حضور دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے دایا قلبی نے سونیا اپنے رب نوں پوچھ کے دسو اے میرا گناہ معاف ہویا کہ نہیں ہویا اے نہیں دایا قلبی نے گل کیتی اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوے فرمایا جبریل جا میرے نبی نوں کہہ دے اے دایا قلبی ساڈے نبی دے بیڑے آ گیا ہے اسی دی اے بھی غلطی معاف کر چھڈی اسی اے بھی غلطی معاف کر چھڈی ہے دایا قلبی نے بھی خوشخبری سنا دے جبریل آئی تو بعد جبریل جدوں بھی حضور دی بارگاہ وچ آئے گا دایا قلبی دی صورت وچ آئے گا سبحان اللہ دایا قلبی نے جناب علی کلمہ پڑھ لیا جبریل امین حضور دی بارگاہ وچ دایا قلبی دی صورت اندر آندے رہے حضرت گرامی دایا قلبی نوں جدوں خبر ملی ہونی ہے اللہ نے میری ساری غلطیاں معاف کر دتیاں نے اور حضور دی بارگاہ وچ پھر جاندے جاندے والی اے حضور دی بارگاہ وچ جا کے دی ہونی ہے کہ سدا وسدا رب تیرا دوبارہ تقریر میری موقع کی ہاتھ میں نہ بار بند کرو حضور دی بارگاہ وچ اکھاں بند کر کے حکم دے حضرات اسی سامنے لے کے آؤ انشاءاللہ حضور نے ادھر کرم اتنے بھی کر دینی ہے اسی دی آنکھوں سجا وسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ دی آواز آوے جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا گزارا یا بالکل لنگر دے قریب پہنچ گئے ہیں گزارا گزارا او کسے نوں مان دلاتے تے کسے نوں ہے ریاضاتے او کسے نوں مان دلاتے تے کسے نوں ہے دنیا صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا بسنیاد تیرے بس تیرا سہارا یا سہارا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت اتنے لا دیو اے یہود و نصارا اسرائیل والے نوں دس دیو او اسرائیل والےو تواڈے دماغے تواڈے پاپ ختم ہو سکتے ہیں سنیا دے کرو ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آج اسرائیل دی نظر فلسطین تے نے جنہوں نے ووٹ پا دے پوچھا جا کے چودھری صاحب
नाली ना बनाओ मरियम नवाज नु को ऐलान कर जिहाद का ऐलान करे ये सारे त्यारे ये बरूद ये त्यारे ये खालिद बिन वलीद ये तुसी सिर्फ शौपीस रखिए सिर्फ ऐलान ही कर दियो इसराइलियां दा घर बैठिया तुम निकल जाना फलस्तीन साडा जे फलस्तीन किबला अव्वल है मस्जिद अक्सा की ये किबला है अव्वल है खाना काबा भी साडा किबला है फलस्तीन भी साडा फलस्तीन ओ मस्जिद है जिथे मेराज दी रात नमाज पढ़ने वाले आम नहीं नमाज पढ़ने वाले जिन्होंने मासूमा देने जिन्होंने कोई गुनाह नहीं होता नमाज पढ़ने वाले सारे अंबिया इकराम में और इमाम बनने वाला आमना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जिंदे पीछे आदम अलैहिस्सलाम खन पीछे सी इमाम मूसा अलैहिस्सलाम खन पीछे सी इमाम इब्राहिम खन पीछे सी इमाम दे 1,24,000 कम पेश भी इकराम खन पीछे सी इमाम दे बच्चा भी आवाज नहीं समझ नहीं आई नबी की शांति अगर नबी आखिर ने पीछे सी इमाम दे ते मरना पड़ेगा सबसे औला वाला हमारा नबी सुनी बोले सुनी सबसे औला वाला सबसे औला वाला आवाज आवे जिंदा नबी ने रिश्ते हो बोले सबसे औला वाला कैमरा पीछे तेरा मार तेरे कैमरे में जान अल्लाह दे फरिश्ते भी रखन कि सुन्नी आज भी गारत मंद ने और अपने नबी नु याद भी करदे ने फलस्तीनियां नु याद भी करदे ने और अकीदा रखदे ने सबसे औला वाला सबसे औला वाला सबसे औला वाला अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर डूबे न डूबा करना बदली रसूलों की होती रही चांद बदली को निकला खल्क से औलिया औलिया से रसूल सब रसूलों से आला सुभान अल्लाह कहो यार अल्लाह कब उची ना हमारा नबी पूरी तकरीर च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आखिया उची आखो हमारा नबी गला बंदा बैज ये सही हो जाएगा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूट के मोहब्बत करनी है मोहब्बत पूछ के नहीं की जाती कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है इसमें हो अगर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है मेरा अकीदा है सबसे आला कौन देता है तेरे को मुंह चाहिए कौन देता है तेरे को मुंह चाहिए तेरे वादा है सच्चा जिब्राइल अमी रह गए राह में जिब्राइल अमी रह गए राह में अर्शे आला पे पहुंचा उस नबी के पीछे सारे नबियों ने नमाज पढ़ी मस्जिद अक्सा में पढ़ी इनको गैरत नहीं आती और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान किया करें अगर कोई मौलवी फलस्तीन की बात करे तो उसको बजाना नहीं है उनके साथ खड़ा होने मौलवी साहब उसी जाति गल कर छड़ी मौलवी साहब उसी फलस्तीन की गल कर छड़ी मौलवी साहब उसी गल कर छड़ी किस गल करनी है जेडे बाबियां नु वोट दिते उन्होंने हक सी गल करनी है फौज ना कोले असला ना कोले साडे कोल कुरान है असि अल्लाह दा कुरान है भाई साहब इस वास्ते आज तो बाद जिन्हों वोट देने नाली बानी जानी है कट्टर बानी जाने उन्होंने कहना चौधरी साहब बड़ी जिंदगी तुहाडी भी गुजर गई है साडी भी गुजर गई है वोट असी तां देने ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਕ-ਬਕ ਕਰੇ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਕ-ਬਕ ਕਰੇ ਆਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਕ-ਬਕ ਕਰੇ ਔਲੀਆ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬਕ-ਬਕ ਕਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਕ-ਬਕ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣ ਵੋਟ ਲੈਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਹੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਠੇਕਾ ਚੁੱਕੇ। ਰੱਬ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਰੋਗੇ ਦੁਆ? इंशाअल्लाह ਕਰੋਗੇ ਦੁਆ? इंशाअल्लाह ਦੁਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਵਾਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜੋ ਬੈਠੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਂਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਕੋਕ, ਲੇਜ਼, ਪੈਪਸੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਵੋ। ਕੋਕ 150 ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਕ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਭਾਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਅਜਨਾਬੋ ਸੋਡਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਾ ਕੋਕ ਲੈ ਆਓ। ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੋਕ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਲਾਲ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ 100 ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 150 ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, 150 ਬੰਦਾ ਕੋਕ ਛੱਡੇ, 150 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ? 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਕ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੋਕ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਤੂੰ ਕੋਕ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਕੋਕ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਕੋਕ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਨਾਬੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਾਬੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬੀ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਮਸਜਿਦ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਆਬਾਦ ਰਵੇ। अल्लाह ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਲੇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਪੈਪਸੀ ਡਰਿੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਐਸ ਕੰਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ। ਚੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਕੀ ਵੀ ਦਰਸ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम उन्हां दी हिफाजत फरमाए और सानू अल्लाह करीम से ईमान दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद समझ दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा